নমস্কার, দেখছেন টক টু বাংলা। আমি অভিষেক রয়েছে আপনাদের সাথে। এই মুহূর্তে যে খবর নিয়ে উপস্থিত হয়েছি, অরবিন্দ কেজরিওয়াল একদম সরাসরি প্রেস কনফারেন্স করলেন এবং প্রেস কনফারেন্স করে তিনি তিনটি কোম্পানির সম্বন্ধে যা অভিযোগ করলেন সেটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা জানেন ইতিমধ্যেই একটা বিষয়, খুব জ্বলন্ত বিষয়ে, কিন্তু সেটাকে নিয়ে খুব একটা আলোচনা হচ্ছে না। তার কারণটা হচ্ছে এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ বিষয়টাকে চেপে দেওয়া হচ্ছে যে ই টোয়েন্টি পেট্রোল গাড়ির ক্ষতি করছে, বাইকের ক্ষতি করছে। যে বাইক, যে গাড়ি সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ, নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষ একটার পর একটা কিস্তি দিতে দিতে সেই টাকা সম্পূর্ণ করে এবং একটা গাড়ি কেনা, একটা বাইক কেনা, সেটা সাধারণ মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত তাদের কাছে একটা স্বপ্নের মতন থাকে। কিন্তু সেই বাইক বা সেই গাড়ির যে পেট্রোল, সেটাতে এতটা পরিমাণে এই মুহূর্তে কিন্তু ইথানল মেশানো হচ্ছে। ই পেট্রোল সম্পূর্ণ সেখান থেকে বিক্রি করা হচ্ছে প্রত্যেকটা পেট্রোল পাম্প থেকে। সেখানেই কিন্তু একদম বড় সড়ো একটা সমস্যা তৈরি হচ্ছে। গাড়ি চলার ক্ষেত্রে ইঞ্জিনের ক্ষতি হচ্ছে, কার্বোরেটরের ক্ষতি হচ্ছে এবং সেইখান থেকেই 2023 সালের আগে যে গাড়িগুলো তৈরি হচ্ছে, যেটা ম্যাক্সিমাম রাস্তায় চলে, সেগুলো 2023-এর আগেরই গাড়ি। তো সেগুলোতে কিন্তু ই কম্পাটিবিলিটিটা নেই, পেট্রোল ইউজ করার মতন কম্পাটিবিলিটি নেই। সেগুলো কোনোটা ই10, কোনোটা ই5, কোনোটা ই0, সেই কম্পাটিবিলিটি অনুযায়ী চলে। তো সেই ক্ষেত্রে তিনটে কোম্পানি, যারা মারুতি সুজুকি, হিরো মোটোকর্প এবং টয়োটা, এই তিনটে কোম্পানি সরাসরি তাদের গ্রাহকদের, অর্থাৎ যারা সেই কোম্পানির গাড়ি বা বাইক ব্যবহার করছেন, তাদের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ মিথ্যে ভাষণ করেছেন, তেমন বক্তব্য রেখেছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এবং তিনি বলছেন যে প্রেস কনফারেন্স করার আগে একদম সরাসরি সরকারের পক্ষ থেকে 6টা কোম্পানিকে ডেকেছিল, 6টা কোম্পানিকে ডেকে একদম সরাসরি বলা হয়েছিল যে আপনারা বলুন, তার মধ্যে টিভিএস ছিল, অন্যান্য বিভিন্ন কোম্পানি ছিল, আপনারা বলুন যে আপনাদের যে গাড়িগুলো, সেই গাড়িগুলো পেট্রোল ব্যবহার করলেও খুব একটা গাড়ির অসুবিধা হবে না, ইঞ্জিনের কোনো অসুবিধা হবে না, শুধুমাত্র কিছুটা মাইলেজ 5% থেকে 7% কমতে পারে, এর বেশি কিছু হবে না। কিন্তু বাদবাকি কোম্পানিগুলো চলে যায়, তিনটি কোম্পানি চলে যায় টিভিএস এর মতন। কিন্তু অবশ্যই মারুতি সুজুকি, হিরো মোটোকর্প এবং টয়োটা, এই তিনটে কোম্পানি প্রেস কনফারেন্স করে তাদের গ্রাহকদের উদ্দেশ্যে বলে যে আপনারা যে গাড়ি ব্যবহার করছেন সেখানে পেট্রোল ব্যবহার করতে পারেন আপনারা, তাতে কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে কিন্তু এটা মিথ্যে কথা একদম। আমরা দেখতে পাই যে সেই ওনার ম্যানুয়ালটা নিয়ে অরবিন্দ কেজরিওয়াল প্রেস কনফারেন্স করেন এবং তিনি বলেন যে এই তিনটে কোম্পানিকে আমি এই মুহূর্তে চিঠি পাঠাচ্ছি যে আপনারা গ্রাহকের জন্যই তো একটা কোম্পানি ব্যবসা করে খায়। তো সেই ব্যবসার উদ্দেশ্যে আপনারা অন্তত আপনাদের গ্রাহকদের ভুল বোঝাবেন না, মিথ্যে বলবেন না। একদম ওনার ম্যানুয়াল, যেটা একটা গাড়ি কেনার সময় একজন গ্রাহককে একটা কোম্পানি থেকে দেওয়া হয়, সেটা নিয়ে এসে একদম সরাসরি অরবিন্দ কেজরিওয়াল প্রেস কনফারেন্স করেন। আপনারা দেখুন প্রেস কনফারেন্সটা এই মুহূর্তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টা, কারণ সাধারণ মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, তাদের বহু মানুষের কিন্তু জীবন জীবিকা নির্ভর করে একটা মোটর সাইকেলের উপর। এবং সেই মোটর সাইকেল, যারা সুইগি করে, জোম্যাটো করে, যারা প্রত্যেকদিন র্যাপিডো, বিভিন্ন বাইক ট্যাক্সি করে তাদের সংসার চালাচ্ছে, বর্তমানে এটা একটা পেশা হয়ে গিয়েছে। তো সেই ক্ষেত্রে তাদের বাইকের এক একজনের প্রত্যেকের কিস্তি রয়েছে, প্রত্যেকের এক একটা যে ইএমআই, তারা ইএমআই নিয়ে লোনটা নিয়ে একদম বাইকটা কিনেছিল, সেটা প্রত্যেক মাসে দিতে হচ্ছে। কিন্তু তার মাঝখানেই তাদের যদি একদম ইঞ্জিন খারাপ হয়ে যায়, এই পেট্রোল ঢালার জন্য তাদের ইঞ্জিন যদি খারাপ হয়ে যায়, তাহলে তার দায়টা কে নেবে? এই নিয়ে কোথাও কোনো আলোচনা হচ্ছে না। এবং 2023-এর আগে যত গাড়ি, যত বাইক তৈরি হয়েছে, প্রত্যেকটাই কিন্তু এই পেট্রোল ঢালবার জন্য সঠিক নয়। এবং সেটা কিন্তু কোথাও গিয়ে এই কোম্পানিগুলো লুকিয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে হিরো মোটোকর্প, টয়োটা এবং মারুতি সুজুকি, এই তিনটে নাম নিয়ে অরবিন্দ কেজরিওয়াল এই অভিযোগ করছে। আপনারা দেখুন, দেখে আপনাদের মতামত অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন সামগ্রিক ইথানল মেশানো পেট্রোল সম্পর্কে। আপনারা বলবেন অবশ্যই আপনারা কি বলেন, সেই নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আবার ভিডিও করবো। তবে এই বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়, যেটা কিন্তু এই মুহূর্তে বেশ কয়েকটা ধামাচাপা পড়ছে বিভিন্ন অন্যান্য বিষয়ের আড়ালে। আপনারা সামগ্রিকটা দেখে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন। ধন্যবাদ। अभी 3 जुलाई को केंद्र सरकार ने 6 ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को बुलाया और बोला तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को कहो भाई E20 ठीक है। ये 6 कंपनियां कौन सी हैं? मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर, हीरो मोटोकॉर्प, हुंडई मोटर, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर कंपनी। इन 6 को कहा भाई तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और तुम जनता को बोलो भाई E20 सही पेट्रोल है, और अगर आपका व्हीकल E10 है
तब भी E20 चलेगा। आपका व्हीकल E20 नहीं है तब भी चलेगा। आपका व्हीकल अगर E10, E0 पे, E5 पे चलने वाला तब भी चलेगा। तो ये 6 कंपनियां आई। इन 6 में से 3 कंपनियों ने सरकार को मना कर दिया, भाई हम तो ये इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते। 3 कंपनियों ने झूठ बोला। ये 3 कंपनियां कौन सी हैं जिन्होंने झूठ बोला? मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर और हीरो मोटोकॉर्प। इन तीनों ने मीडिया में बोला, तीनों के जो आए थे रिप्रेजेंटेटिव्स, कि अगर आपका व्हीकल E0 है, E5 है, E10 है और अगर आप उसमें E20 पेट्रोल डाल दो तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत 5-7% माइलेज गिरेगी लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा, टंकी को भी नुकसान नहीं होगा, फ्यूल सिस्टम को भी, इंजन को भी कोई नुकसान नहीं होगा। ये उन्होंने तीनों कंपनियों ने झूठ बोला। ये मैं साबित कर रहा हूं, आज उनके ओनर मैनुअल लेके आया हूं मैं। ओनर मैनुअल क्या होता है? जब आप गाड़ी खरीदते हो तो गाड़ी के साथ एक ओनर मैनुअल मिलता है, उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है कंज्यूमर और ऑटो कंपनी के बीच में। अब टोयोटा का जो ओनर मैनुअल है वो क्या कहता है? टोयोटा का ओनर मैनुअल कहता है, टोयोटा अलाउज यूज ऑफ इथेनॉल ब्लेंडेड गैसोलीन वेयर इथेनॉल कंटेंट इज अप टू 10%। मतलब वो कह रहा है कि 10% तक इथेनॉल होना चाहिए। और उसमें नीचे नोट में लिखा है, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद ड्राइवेबिलिटी और फ्यूल इकोनॉमी ऑफ योर व्हीकल when you use gasoline alcohol blend, you should switch back to unleaded gasoline containing no alcohol। इसका मतलब ये हुआ कि 10% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन 10% इस्तेमाल करने में भी अगर दिक्कत आए तो 10% भी नहीं करना। ये उनके ओनर मैनुअल में लिखा है। और ये सरकारी पीसी में जाके, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके कहते हैं E10 में E20 भी इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये टोयोटा के इनोवा हाई क्रॉस, फॉर्च्यूनर, ग्लांजा, अर्बन क्रूजर, इनोवा क्रिस्टा, सारे जितने इनके ब्रांड हैं, जितने तरह के इनके मॉडल हैं, हर एक के ओनर मैनुअल में सेम लाइन लिखी हुई है। मारुति ने भी जाके सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि E10 के व्हीकल में E20 से, E10 का व्हीकल क्या है आम लोगों की भाषा में समझा दूं, 2023 से पहले जितने व्हीकल बने हुए हैं जो इथेनॉल के लिए नहीं बने थे, जो प्योर पेट्रोल के लिए बने थे, लेकिन उसमें अगर 10% इथेनॉल इस्तेमाल भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो उनको E10 कंप्लायंट बोलते हैं। तो 2023 से पहले बने हुए व्हीकल्स जो या तो 0 इथेनॉल पे या 10% तक जिसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको E10 बोलते हैं। 2023 के बाद से सारे व्हीकल इंडिया में E20 बनने लग गए। मारुति क्या कहती है? मारुति का मैनुअल कहता है, ब्लेंड्स ऑफ अनलेडेड गैसोलीन एंड इथेनॉल ऑल्सो नोन एज गैसोहोल आर कॉमर्शियली अवेलेबल इन सर्टेन एरियाज। Blends of this type may be used in your vehicle if there are no more than 10% ethanol। 10% से कम इथेनॉल होना चाहिए। नोट में लिखा है, if you are not satisfied with drivability or fuel economy of your vehicle when you use a alcohol blend, you should switch back to unleaded petrol containing no alcohol। 10% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन 10% से भी दिक्कत आए तो कोई अल्कोहल इस्तेमाल नहीं करना। ये मारुति वाले कह रहे हैं। मारुति का जितने मॉडल हैं, बलेनो, डिजायर, सब में ये लिखा हुआ है। और सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके ये कंपनियां कहती हैं कि E20 इस्तेमाल कर लो, E10 में कोई दिक्कत नहीं होगी। इन कंपनियों ने झूठ बोला। इन तीनों कंपनियों ने, मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर और हीरो मोटरकॉर्प। मैं इन तीनों को पूछना चाहता हूं कि अपने कस्टमर को धोखा मत दो, अपने कस्टमर से झूठ मत बोलो। सरकारें आती जाती रहती हैं, वैसे भी ये सरकार अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। कस्टमर इज द किंग। अगर लोगों ने तुम्हारा माल खरीदना बंद कर दिया, उसके बाद कहां जाओगे? कल मैं चिट्ठी लिखूंगा इनको सबको, इन तीनों कंपनियों को जिन्होंने झूठ बोला, और उनसे कहूंगा भी आपका ओनर मैनुअल तो ये कहता है और आप ये कहते हो, लिखित में दे दो। लिखित में दे दो कि अगर किसी गाड़ी की
तुम्हारी गाड़ी की माइलेज 10% से ज़्यादा कम हो जाती है, तो क्या आप उस बंदे को माइलेज के लिए कॉम्पेंसेट करोगे? अगर आपके इथेनॉल गाड़ी में इथेनॉल E20 इस्तेमाल करने से अगर गाड़ी खराब हो जाती है, वियर एंड टियर होती है, तो क्या उस गाड़ी के कंपोनेंट को रिप्लेसमेंट आप कॉम्पेंसेट करोगे? एक बार हाँ कह दो, लाइन लग जाएगी तुम्हारे प्लांट के सामने पूरे देश में गाड़ियों की। मैं दूसरी कंपनियों को भी लिखूंगा जिन्होंने सरकार के कहने के बावजूद भी नहीं बोला, उनसे बस ये पूछूंगा भाई एक बारी क्लैरिफाई कर दो कि क्या आप भी मानते हो कि E10 में E20 पेट्रोल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? सभी कंपनियों को कल मैं एक चिट्ठी लिखूंगा और अगले हफ्ते में प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखूंगा कि प्रधानमंत्री जी, आपके इस मिस एडवेंचर का नुकसान जनता क्यों भुगते? आप ये बता दो कि अगर हमारी माइलेज कम होती है